Hai, Assalamualaikum semua. Selamat petang. Sebelum Sid sambung dengan perkongsian Sid petang ini, apa kata you all yang menonton live Sid ini, tolong kongsikan live ini. Semoga ramai lagi wanita di luar sana InsyaAllah dapat bermanfaat dengan perkongsian Sid petang ini. Jom kita kongsikan live ini. Sekejap Okay. Alright, Sid perkenalkan dulu sebelum Sid teruskan. Nama saya Sid Aziz daripada Noraisa, Singapura. Kepakaran Sid adalah untuk membantu kaum wanita untuk mendapatkan kosmetik mesra wuduk, mesra solat. Produk yang mudah untuk you all tanggalkan sebelum pengambilan air wuduk. Dan Noraisa juga ada beberapa variasi produk selain daripada kosmetik mesra wuduk. Tapi hari ni Sid ingin kongsikan tentang kosmetik mesra wuduk yang paling hot sekali di dalam Noraisa. Ada tak di antara you all yang menonton live Sid sekarang ini pengguna produk hot set daripada Noraisa? Cuba komen di situ. Okay. Sementara kita menanti komen-komen masuk pada you all yang pernah menggunakan kosmetik Noraisa. Okay, hari ni Sid ingin kongsikan tentang hot set. Okay, hot set ni ia ada dua barang. Kosmetik ni adalah salah satu yang paling laris dalam Noraisa sebab ia satunya very fast, cepat untuk digunakan, tidak mengambil banyak masa, dan ia juga cepat untuk ditanggalkan. Makeup Noraisa ni, this hot set is very sesuai untuk kaum wanita yang ingin bersiap dengan cepat, yang tidak suka makeup tebal dan selalu asyik terkalang kabut. Apabila hendak pergi kerja pagi, you all kalang kabut nak siap, nak makeup, you all won't really have that much time to makeup, duduk depan cermin. So this hot set ni dia datang dengan dua barang, iaitu our paling hot sekali glowing Didi Moist Cake daripada Noraisa, dan ia juga datang dengan lipstick. Okay, this is our hot selling product. Let me just share with you apa tu glowing Didi Moist Cake. Okay, and this is paling digemari ramai, gemari ramai daripada kalangan-kalangan wanita-wanita yang ada sekarang ni, yang peminat-peminat Noraisa yang menggunakan hot set. Kerana glowing Didi Moist Cake ni ia 3 dalam 1. Okay, it's 3 in 1. Dia ada foundation, dia ada concealer, dan ia juga ada powder. Okay, dan glowing Didi Moist Cake ni sekarang it's this new packaging. Okay, kalau you boleh nampak, this is the new packaging. Kalau you all yang pernah menggunakan glowing Didi Moist Cake, yang ada di tangan Sid sekarang is the new packaging, the new look of our glowing Didi Moist Cake. Okay, cepat nak gunakan, cepat nak tanggalkan. Apa yang ada di tangan Sid sekarang, sekejap silap dulu. Okay, pada you all yang pernah menggunakan ini, Noraisa glowing Didi Moist Cake yang lama, ini adalah design lama, dan ini adalah design baru. Okay, this is Noraisa glowing Didi Moist Cake ni yang pattern lama, dan ini yang baru punya. Okay, ia ada dua warna, ada light dan juga medium. Apa yang Sid menggunakan sekarang adalah the medium tone. Okay, kalau ada di antara you all yang pernah menggunakan glowing Didi Moist Cake yang dark tone, dark skin tone, you can actually opt to use for the medium tone. Okay, sebab warna dia seakan-akan dengan our dark tone. Okay, and selain daripada ia 3 in 1, the foundation, concealer dan juga powder, ia juga ada SPF 50 yang dapat melindungi kulit wajah kita daripada sinaran matahari. Dan kelebihan
tentang Glowy DD Moisture yang ini, Sid suka sangat kerana satunya ia cepat. Like I always have to emphasize, ia cepat untuk guna, cepat untuk dipakai, okay, and then it's very hassle free, okay, mudah untuk you all calik dan pakai. Dan selain daripada tu, ia juga dapat menutup garisan halus. Kalau you all ada garisan halus, lingkaran bawah mata yang gelap ataupun tanda-tanda bekas jerawat, ia dapat menutup tanda jerawat dengan baik. Okey, dan kandungannya juga ia ada bahan-bahan yang organik seperti marula oil, dia ada coconut oil, ada extra virgin olive oil. So, sementara you all bermakeup untuk nampak cantik, untuk naikkan seri wajah, ia juga dapat merawat kulit wajah, especially dengan marula oil. Bukan saja ia dapat merawat kulit wajah yang bermasalah. Okay, for marula oil ni, ia dapat menganjalkan kulit wajah kita. Okay, sebab dia ada vitamin E yang sangat kuat. So, sementara menggunakan Glowing DD Moisture ini untuk menaikkan seri wajah, Glowing DD Moisture ini juga act as merawat kulit wajah kita dan sekaligus melindungi kulit wajah kita daripada sinaran matahari. Kalau you all yang suka sangat bermakeup, you know, I tahu dia punya hassle apabila kita menggunakan foundation, kita nak cari concealer, nak cari powder, you know, you are taking too much space in your makeup pouch, okay? Itu satu. Dan kedua, you nak gunakan makeup ni pun makan masa. You nak kena pakai foundation, you nak kena pakai concealer, you nak pakai powder. But with Glowing DD Moisture ni, ia sudah ada the three of them inside this compact. Okay, let me just show you dalam dia macam mana. This is how it looks like. Okay, what I have in hand here is the medium tone. Okay, Sid celikkan sikit. Alright, this is medium tone. Nampak? It's very natural, medium. Dan Sid akan celitkan the light tone pula. So yang atas ni is the light, yang bawah ni is the medium. Medium is more to natural tone, seperti apa yang Sid gunakan sekarang. Okay. So hari ni we are still having the promo for our hot set. Kalau you all yang pernah menggunakan hot set Noraisa, okay, you all should know, especially bila time promo ni, you all should get the combo set of our hot set. Okay, ia datang dengan our magic lipstick. Okay, this is magic lipstick Noraisa. Dia cuma ada satu warna, tapi berubah mengikut suhu badan kita. Okay, so kalau you all yang suka natural look, you can actually use one layer. Dan selain daripada penggunaan magic lipstick ni sebagai lipstick, it also works as pelembap bibir. Okay, dan ia juga dapat merawat kulit bibir yang bermasalah seperti kulit kering, kulit yang bibir yang hitam, you know. It actually helps to heal up our lips. Alright, so sekarang ni Sid ingin tunjukkan betapa mudahnya untuk kita menggunakan kosmetik mesra wuduk. Sebelum Sid teruskan, ada tak di antara you all yang tahu apa maknanya mesra wuduk? Cuba komen di situ. Okay, kosmetik mesra wuduk adalah kosmetik yang mudah untuk you all tanggalkan, especially sebelum pengambilan air wuduk. Okay, dan kosmetik mesra wuduk ia tanpa silikon seperti produk-produk kosmetik Noraisa. Kosmetik Noraisa tanpa silikon, tanpa bahan-bahan yang terlarang yang boleh membatalkan air solat kita. So, makanya kosmetik mesra wuduk daripada Noraisa boleh dibawa solat. Okay, that means apabila you all sudah berwuduk dan bermakeup dengan makeup Noraisa, kosmetik Noraisa, boleh sahaja teruskan bersolat tanpa rasa was-was. So, sekarang ni Sid ingin tunjukkan betapa mudahnya untuk Sid tanggalkan makeup Noraisa yang ada di muka Sid. Okay, disclaimer, apa yang ada di wajah Sid sekarang is a full set of kosmetik daripada Noraisa. Okay, Sid ada menggunakan exclusive Perfect Glow foundation with jojoba oil. That is our liquid foundation daripada Noraisa.
Okay, Sid menggunakan liquid foundation daripada Nuraisa. And on top of our liquid foundation, Sid juga menggunakan ini dia, Miracle 2-Way Cake Powder. It's a compact powder. And I have my cushion blusher. Alright, I have my cushion blusher, I have my ultra matte lipstick, and I also have the eyeshadow and mascara of Nuraisa on top of that. Okay, so sekarang saya ingin tunjukkan betapa mudahnya untuk tanggalkan kosmetik Nuraisa dengan hanya menggunakan makeup remover wipe sahaja. Okay, selalunya kalau you all are not really a heavy makeup user, one piece of the makeup is good enough to remove the whole face of your makeup. Alright, but Sid menggunakan satu ni untuk half of my face. Okay, untuk tunjukkan betapa mudahnya untuk gunakan untuk menggunakan glowing DD Moist Cake daripada Nuraisa. So, Sid just swipe through. Nampak tu? Okay. Dah tanggal. Okay. Let me just remove the makeup. Okay. Nampak? Keluar semua kotor-kotorannya. And also the lipstick. Kan. Okay, one thing about mascara Nuraisa juga, ia tidak menghitamkan bawah mata kita apabila kita menghilangkannya. Ia keluar betul-betul macam gini. Nampak? Okay. Okay, and I'm done. Nampak tu? Penuh dengan foundation dan compact powder daripada Nuraisa. Okay, mudah sekali untuk you all tanggalkan, especially kalau you all are having late nights, malas nak cuci dengan facial. You can actually just remove with your makeup remover wipes. This is one thing good of using kosmetik yang mesra wuduk tanpa silikon. Okay, and apabila you all mencari kosmetik, paling penting is that kita nak gunakan makeup yang ada SPF. Alright, we don't want to use a separate cream on our face as a sunscreen. Okay, dan kita pun tak tahu bahan-bahan yang ada di dalam sunscreen yang kita gunakan. So, dengan glowing DD Moist Cake ni, okay, you can actually use it untuk sebagai pelindung kulit wajah, especially kita kat rumah. You all mesti tanya, kenapa kat rumah nak kena makeup? Actually tak. Daripada you all nak gunakan bedak talcum yang you all tak tahu apa bahan-bahan yang digunakan, you can actually use the glowing DD Moist Cake ni sebagai pelindung di rumah. Sebab cahaya matahari akan tetap pancar di dalam rumah kita kan. So we need something to protect our skin. Especially untuk yang berusia 20 tahun ke atas, you all tahu collagen tends to drop at the age of 20 years and above, dan sinaran matahari ini dapat mempercepatkan penuaan kulit wajah kita, satu, dan kedua, kalau you all ada tanda-tanda bekas jerawat, ia akan melambatkan proses untuk merawat. Dan of course, apabila you all pun ada jeragat, which is pigmentation, ia menggelapkan tanda-tanda pigmentation tu. So memang very important untuk kita menjaga kulit wajah kita daripada sinaran matahari. Okay, so I have already clean up half of my makeup dengan my makeup remover wipes daripada Nuraisa. So sekarang Sid nak tunjukkan cara Sid mengguna glowing DD Moist Cake pula. Okay, especially kalau you all yang work from home. Okay, you all doesn't want to use too much makeup, you can actually just opt for this. It's 3 in 1. Dia ada cermin, this is the compact, and also it comes with the puff. Okay, so Sid akan menggunakan the medium tone. Okay, Sid lebih suka gunakan jari sebab cepat dan pantas. Okay, so you just selitkan to even out the compact powder. Dan actually you tak payah gunakan banyak. You just select mana yang you nak cover up. Kalau you ada fine lines,
you ada freckles, you ada tanda-tanda bekas jerawat, macam Sid ada tanda-tanda bekas jerawat, lingkaran bawah mata yang gelap, you know. Okay. So, sekarang I will just dab. Okay. Bila kita menggunakan makeup base ataupun compact powder, always learn to dab. Okay, kejap anak bulus ni main-main kaki pula. Okay, so you just dab. Okay, just dab. Nampak? Dia dapat tutup lingkaran bawah mata Sid yang gelap tadi. Maklumlah ada anak banyak late nights. Okay, you just dab. Even out. Okay, just learn to even out. Tak makan masa pun untuk kita siap. Okay. Jangan swipe through itu yang buat bedak kita nampak berbelak. So you just dab. Dab. Dan apabila kita make up tu, tolonglah make up dengan kasih sayang. Janganlah tonyol muka tu sekuat-kuat hendak hatinya you all ya. Bila you happy bermakeup, makeup pun nampak lagi cantik, lagi seri gitu. Okay, dan glowing DD Moisture, it actually gives out a very natural glow. Okay, nampak? Dia dapat tutup lingkaran bawah mata yang gelap. Habis kalau ada fine lines bawah mata pun dia dapat menutup. Okay, kalau you all ada tanda-tanda bekas jerawat, it helps to cover up. Nampak tak? Okay, and I'm done. Let me just touch up with this. Okay. Nampak? Okay. Dia dapat tutup garisan halus yang ada our laughing fine lines here. Lingkaran bawah mata yang gelap. Okay. Okay, dah siap. Okay, kalau you all yang berkulit gelap, you all actually don't have to worry. Sebab over the time, okay, dia punya warna akan menurun. Okay, but it will stay. The powder will stay. Okay, but it will ionize with our skin tone. So, tidak nampak terlalu putih sangat. Dan, Sid akan menggunakan Magic Lipstick ini. Okay, seperti Sid katakan tadi, you can actually use it as a lip balm. Alright, some use it as a lip balm, or some actually use before they gunakan lipstick yang lain, just to make sure that your lips is like a bit moist, you know, tidak nampak kering sangat. Dan ia juga boleh digunakan sebagai blusher dan eyeshadow. Okay, so Sid akan menggunakan Magic Lipstick ni on my lips. Nampak? Okay, dan Sid gunakan sebagai blusher. Untuk naikkan seri. In fact, these two barang sahaja, just the glowing DD Moisture and also the Magic Lipstick, okay, you are already having like a full set makeup. Okay, you boleh gunakan sebagai blusher also, as a eyeshadow. So let me just remove the eyeshadow that I have on my eyes kat sini. Okay, nampak eyeshadow Norisa. Mudah untuk ditanggalkan. Okay. So, Sid just balas dengan my glowing DD Moisture. Okay, so now I will use the Magic Lipstick as the eyeshadow. Okay, just seal it sikit.
dah siap. Okay, nampak ke nampak? Nampak tak? Okay, ia dapat tutup lingkaran bawah mata yang gelap. Kalau you ada fine lines bawah mata pun, ia dapat menutupkan. Then, the magic lipstick you boleh gunakan sebagai lipstick. This is just one layer. Okay, ia warnanya tidak terlalu menyelar sangat. Dan ia berubah mengikut suhu badan kita. That means, kalau you gunakan 2-3 layer, makinlah merah. Kalau you want it to give a very natural look, just one layer is good enough. Okay? And you can also use it as a blusher. And also as eyeshadow. Nampak? Just dengan ni dua barang sahaja, dengan dua produk sahaja. Okay, just with the glowing Didi Moist Cake and also the magic lipstick. Okay, Sid syorkan, especially untuk kakak-kakak yang berusia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, you know, you all tak suka makeup yang tebal. Okay, you all tak nak makeup tebal-tebal, you all just nak tutup kulit wajah yang kelihatan kusam. You know, especially kalau kita keluar pergi kedai pun, kita tidak nampak kelihatan macam baru kemas rumah, baru masak gitu kan. So you can actually dab with our glowing Didi Moist Cake untuk menutup kulit wajah yang kelihatan kusam dan menaikkan seri wajah dengan kelihatan fresh. Okay, you look quite fresh. Okay, sedangkan Sid pakai sikit. Actually Sid gunakan sikit sahaja, and you can see dia ada glowing. Okay, even for the magic lipstick pun ia menaikkan seri. You know, kalau you all cakap Sid, kita ni pakai mask, tak perlu makeup. Memang betul. Apabila kita sekarang keluar pun memang kita pakai mask. Memang betul. Itu Sid tak nafikan. Tapi macam mana pun, walau apa pun, kita keluar tetap kita harus menggunakan protection for our skin. Hai, Waalaikumsalam Daya. Thank you for watching my live. Berseri-seri, nampak tu background. Okay, kita tidak mahu kelihatan kusam. Dan satunya, walaupun kita menggunakan mask, kita harus menjaga kulit wajah kita daripada sinaran matahari. You all pakai mask di sini, takkanlah you all pakai mask satu muka kan? Jadi sinaran matahari tetap pancar to any parts of our face. So it's really important untuk kita menggunakan sesuatu untuk menjaga, protect our kulit wajah daripada sinaran matahari. So the best option is actually our glowing Didi Moist Cake. Okay, like I said, bukan sahaja ia dapat melindungi kulit wajah kita daripada sinaran matahari, ia juga dapat merawat kulit wajah kita dengan bahan-bahan yang digunakan dalam glowing Didi Moist Cake. Okay, dan selain daripada tu, pada you all yang tak suka makeup tebal, seperti saya kata, kita kadang-kadang dah 30-an, 40-an tak suka makeup tebal-tebal, this is a very good option sebab dia 3 dalam 1. Ada foundation, concealer dan powder. Bukan sahaja menjimatkan masa, malah ia juga dapat menjimatkan duit. Hai Mama Mas, cun melecun macam Mama juga kan? Macam Daya juga. Siapa-siapa yang nak nampak cun melecun, gunakan kosmetik Noraisa, kosmetik mesra wuduk seperti glowing Didi Moist Cake ni. Hai Kak Lin, Waalaikumsalam. Thank you for watching Sid punya live. Sid tu menunjukkan glowing Didi Moist Cake ni. Okay, seperti Sid katakan tadi, kita bukan hanya menggunakan produk Noraisa, makeup Noraisa untuk setakat makeup sahaja. But glowing Didi Moist Cake ini dapat merawat kulit wajah dan melindungi kulit wajah kita daripada sinaran matahari. So, kosmetik Noraisa, especially our glowing Didi Moist Cake ni, kelebihannya bukan sahaja untuk kita bermakeup, untuk nampak lawa. Malah dengan glowing Didi Moist Cake ni, seperti saya kata, ia dapat merawat kulit wajah kita dan melindungi kulit wajah kita daripada sinaran matahari. Okay, I'm sure some of you sekarang ni ada yang malas nak pakai sunscreen. So apa kata you all gunakan sahaja glowing Didi Moist Cake ni yang ada SPF 50. Okay, selain daripada you all menggunakan bedak talcum kat muka, okay, gunakan glowing Didi Moist Cake ni. At least you tahu ia mesra wuduk. Okay, you tidak rasa was-was dan cepat untuk you all tanggalkan sebelum mengambil air wuduk. Dan keduanya, you tahu bahan-bahannya adalah organik.
Okay, bahan-bahannya organik yang tidak merosakkan kulit wajah, dan ia juga ada SPF 50 yang dapat melindungi kulit wajah kita. This is a powder Kak Lin. Okay, dia nampak macam cream form. Okay, dia nampak macam cream, tapi bila you dah silit kat muka, bila you dah silit, it actually turns to be very powdery. Dia tak berminyak. Okay, dia tak berminyak. And like I said, dia 3 dalam 1. Dia ada foundation, dia ada concealer dan juga powder. This is our hot selling. Okay, kalau you tanya anyone yang menggunakan kosmetik Nuraiza, okay, our glowing Didi Moist Cake ni is our hot selling. This is our most hot selling sebab it's 3 in 1. Paling jimat sekali compact powder adalah our glowing Didi Moist Cake. Dan kalau you tidak suka macam sebab dia nampak glowing, it has a very glowing effect, especially kalau you kat bawah sinaran matahari. Kalau you keluar siang hari, okay, lagi you berpeluh, makin you berpeluh, it becomes more glowy. Then ada yang tak suka nampak macam glowy dan nampak macam Mak Datin daripada jauh kan, very glowy look. You can actually tambah dengan our two-way cake powder. Okay, two-way cake powder ni pula is kejap banyak sangat distraction daripada anak-anak bulusku tau. Sakit kaki mami digigit-gigitnya. Ambil dia ke tak? Okay, this is Nuraiza Miracle Two-Way Cake Powder. Okay, Two-Way Cake Powder ni ia 2 dalam 1. Okay, macam compact powder yang you all beli off store di Watson, you know, brand L'Oreal ke, brand ZA ke. Okay, but this is Nuraiza Two-Way Cake Powder. Alright, dia ada foundation dan juga powder. Kak Lin, you punya kulit dengan I tak ada beza. Okay, so Sid menggunakan medium. Dia ada medium, dia ada light. Light untuk yang berkulit cerah dan medium untuk yang kulit macam kita ni, very the sweet tan look. Medium. Okay, so this is glowing Didi Moist Cake 3 dalam 1. Ada foundation, concealer dan powder. Dan this one is our two-way cake powder. Okay, dia cuma ada foundation dan powder. Okay, ia juga ada 2 warna, light and medium. Let me just watch through dia punya colours. Sekejap This is light tone. Okay, this is our light colour. And this is our medium tone. See, this is our medium. Very natural. This is our light colour, this is our medium colour. Okay, selalunya Sid akan pakai dua-dua. Okay, kalau you all tanya kenapa Sid pakai dua-dua, okay, satunya I suka buat shading. Okay, I like to do shading, let it be tan. Fairer? No lah, tak fair pun. Okay, I like to I like to do contouring, and I also like to do light colours under eye. So apa yang Sid akan lakukan, okay, kalau you all rasa terang, I like to contour. Kalau I want to have a very tan look, I don't want to look very fresh macam gini, I can actually use Nuraiza punya eyeshadow palette. Okay, eyeshadow palette Nuraiza ada 3 warna. Ada shimmer pink, ada shimmer gold, shimmer brown, and also matte brown. Okay, shimmer pink ni you can actually use it as a bronzer, as a highlighter. So you ambil sikit this pink colour, you ambil sikit ni, you just dab on the temple of your cheek sebagai highlighter. Okay, sebagai highlighter. You don't have to worry much sebab kosmetik Nuraiza semuanya organik dan mesra wuduk. So you don't really have to worry macam berapa banyak makeup you gunakan, susah nak tanggalkan, sebab makeup Nuraiza semua you boleh tanggalkan dengan hanya menggunakan makeup remover wipe sahaja. See, nampak tak? Dia lebih glowing kan? I'm just using the shimmer pink. Okay, makeup Nuraiza very versatile. Then kalau Sid nak nampak a little bit more tan, I want tan skin look, what I use is that Sid akan gunakan my matte brown. This is my matte brown. Sid ambil sikit and I just dab. Okay, I just dab. I do contouring.
Nampak? Dengan matte brown sahaja. Okay, so you tidak nampak very fair. Nampak tak? Beza dia. Okay, this is with eyeshadow Nuraiza. This is if I want to make it 10. I tak nak look very fresh look, so I just do this. Dan kenapa Sid kata Sid gunakan dua powder Nuraiza, the light untuk muka dan the medium untuk muka, light is untuk bawah mata. Siapa cakap makeup kosmetik mesra wudu, makeup Islam tak boleh cantik, tak boleh melawan macam makeup international brand It's just a matter of how you play around with your makeup. Okay. So this is what I do untuk buat cover kat bawah dia. Alright, nampak tu? I'm done. Simple. Okay, hanya dengan menggunakan just 4 things. Kalau you gunakan the eyeshadow palette, tak berat. Okay, sebab makeup Nuraiza ni ia tanpa silikon. So you gunakan berapa banyak pun, you tetap rasa very light. Okay, you tetap rasa very light dan dia tak sticky. Okay, nampak? Dia tak sticky, dia tak melekit, dia tak melekat. Tetapi bila you nak tanggalkan, okay, Sid tunjukkan muka yang tak seglamour, yang tak cun lepas tak pakai makeup Nuraiza. Okay, tengok bila I remove, nampak? Semuanya tanggal, semuanya dia keluar, semua terikut sekali. Nampak tu? Okay, everything. See? Okay, sebab kosmetik Nuraiza ni dia tanpa silikon, so you tak rasa berat dan tak susah untuk you all remove walaupun you gunakan glowing DD Moisture dan you tambah dengan 2-way cake untuk nampak matte look. Dan kalau you want to have that tan look ataupun gunakan dia punya pink color as a highlighter, you know, maybe some of you feel too much, but apabila you all menggunakan, ia tidak terlalu berat sangat dekat muka. Okay, in fact kosmetik Nuraiza, like I said, dia dengan bahan-bahan yang organic. Okay, yang dapat merawat, macam eyeshadow palette Nuraiza, dia ada vitamin E. Okay, and that same goes to our compact powder. Dia ada marula oil, dia ada olive oil, ada coconut oil, you know. Walaupun you dengan all the oil ni, tetapi ia tidak berminyak. Okay, dan our magic lipstick ni is really our hot selling. Sebab tu ni dua very hot selling. Sebab Glowing DD Moisture ni bukan sahaja naikkan seri, tapi dia dapat merawat kulit wajah. Dan for our magic lipstick ni, bukan sahaja untuk warnakan bibir kita, malah ia dapat merawat bibir yang kering, bibir yang hitam. It actually helps to lighten your lips. Sekejap tak, ia tak akan bercampur kak. Nanti Sid hantar testimoni to Kak Lin punya handphone. I WhatsApp you. InsyaAllah, I still should have your contact number. Okay. Okay, kalau you nak kata you kuat berpeluh, apa lagi Sid Sid kat rumah pun boleh buka aircon tu macam cakap. Yeah, I kuat berpeluh. So I really need something to help me look fresh and dry, you know, at the same time jaga kulit wajah. Okay, kalau ada you all yang tengok live Sid previously, I'm sharing about collagen soap Nuraiza.
yang merosakkan kulit wajah Sid. So definitely I need apabila Sid bermakeup, Sid nak makeup Sid tidak merosakkan my kulit wajah. Okay, let me just reshare with you again how my face look like last time. Nampak tu. Okay, I did share this on my live previously tentang kelebihan sabun collagen soap Nuraisah yang merubah kehidupan Sid 360 degrees. Okay, this is how my skin look like before I use makeup ataupun I use produk Nuraisah. Okay, so dengan kulit yang dah bersih, definitely Sid menggunakan makeup yang menjaga kulit wajah kita. Dan Alhamdulillah, kosmetik Nuraisah is very organic, and kulit yang bersensitif pun boleh gunakan. You know, I'm very bersyukur sangat that I finally found my set of makeup that I can actually depend on. So glowing Didi Moisture dengan 2-way cake powder ni memang Sid tak boleh miss. Okay, kalau you all yang memang penggemar 2-way cake powder, okay, I'm sure a lot yang gunakan 2-way cake powder compared to 3-in-1. Okay, compared to 3-in-1, ramai yang banyak menggunakan 2-way cake powder. Okay, siapa yang suka makeup, siapa yang biasa bermakeup, you know, siapa yang, like I said lah, whoever yang suka makeup tu, 2-way cake powder is something that they should not miss. Okay, and of course tambah dengan powder, concealer, foundation, there is so much that you can actually bring inside your makeup pouch. Baik kalau nak cepat, nak save duit, nak save time, just the glowing Didi Moist Cake sahaja. Tapi kalau you nak tambah dengan 2-way cake powder pun boleh saja teruskan. But if you want to use the 2-way cake powder tanpa gunakan glowing Didi Moist Cake pun boleh. Okay, so this is the medium. Saya akan gunakan medium. Okay, in fact dia punya coverage pun bagus. Nampak? Okay, dia tak apa ni? Saya cakap dia tak bercapuk dan ia tutup lingkaran bawah mata yang gelap. So you just dab. Tolong dab apabila you are makeup, always dab. Dab. Jangan swipe through. Baik bedak, walaupun bedak sahaja, okay, jangan swipe through, ia akan nampak berbelak. Okay, so you just dab sahaja. Nampak? Ia tetap menaikkan seri wajah. Okay, tapi yang what Sid nak sampaikan adalah kita bukan nak sahaja makeup yang mencantikkan kita, bukan sahaja yang suit our skin tone, tapi kita, it's time for us to look makeup yang mesra wuduk, yang halal. You know, ada bahan-bahan unsur organik yang boleh jaga dan merawat kulit wajah kita. Bukan sahaja untuk nampakkan cantik, that once in a while tu bila kita bermakeup nampak cantik. We just doesn't want that, but we want something yang long lasting, in the sense of like I said, dapat merawat kulit wajah kita, dapat melindungi kulit wajah kita daripada sinaran matahari. You know, sebab sinaran matahari ni nampak daripada mata kasar ni macam buat rumah memang terang, you know, tapi ia memudaratkan kulit wajah kita. It really helps to percepatkan penuaan kulit wajah kita dengan pancaran sinaran matahari ni. So it's really advisable untuk kakak-kakak di luar sana, cuba kosmetik yang ada SPF yang dapat melindungi kulit wajah kita. Jangan hanya beli makeup sekadar untuk nampak cantik, tetapi you all tak tahu apa bahan-bahan yang digunakan, sama ada ia boleh merawat ataupun memudaratkan lagi kulit wajah you all. Dan juga dapatkan bedak kosmetik yang ada SPF, sebab untuk gunakan a different sunscreen on our face, like I said, memang ia menjaga kulit wajah kita, tapi kita tak tahu apa bahan-bahan lain yang digunakan on the sunscreen. So bila you dah dapat, you have an information that, you know, you have a makeup or a compact powder yang actually do all the wonders. You know, it's really save your money by having a 3-in-1 item. And then ia juga dapat helps to merawat your kulit wajah, dan ia dapat melindungi kulit wajah you all juga daripada sinaran matahari. So why not get that package rather than you beli individual and then you tak tahu apa bahan-bahannya. It's best
kenali dan tahui bahan-bahan yang digunakan di dalam makeup yang you all gunakan. Kalau you all tak tahu bagaimana nak pilih, kalau ingin Sid bantu, boleh sahaja PM Sid, ataupun ada kakak-kakak Noraisa yang berlogo Noraisa Fighters. They are our authorized dealer of Noraisa. Okay, so itu saja buat perkongsian Sid petang ini. So Kak Lin, insyaAllah kejap lagi Sid akan WhatsApp Kak Lin. Alright, so itu saja. Assalamualaikum semua. So, yang